Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no, kung paano natin guys palitan guys yung, LCD guys ng ating, Samsung Galaxy G6 or Samsung Galaxy G600 guys 'no. So ito guys, Samsung Galaxy G6 natin, ito ay gold 'to siya guys 'no, gold yung kulay nito guys, 'yan. So meron akong na-order guys sa Shopee guys, itong black guys 'no. So wala akong makita guys na, katulad nito guys, gold. Kaya yung na-order ko guys ay ito na lang guys yung black na ito guys na LCD na ito guys. Ito siya guys no. Yan. So ikakabit natin to siya guys no. Papakita ko lang sa inyo guys. So sample lang ito guys no. Papakita ko sa inyo guys. So wala akong makita na gold kaya black na lang guys. Yan. So ito guys, itong LCD na ito guys na black na ito guys ay ilalagay natin dito guys sa ating Samsung Galaxy G6 guys na device natin guys. Ito guys no. Yan. So pasok ko muna guys yung LCD natin na black. So mamaya na lang natin ito guys mamaya na natin labas guys no. Yan. So ngayon guys, ang una natin dito gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung LCD natin na ito guys no. Itong palibot na ito guys. So tatanggalin natin to guys yung LCD na ito guys gamit yung baraha na ito guys, itong baraha na to guys. Yan. So ito yung unang gagawin natin guys no, tatanggalin natin yan guys. So ako guys wala akong gamit na blower or pang palambot ng glue dito guys sa gilid na ito guys. Kaya yung gagamitin ko guys, ito na lang yung baraha na ito guys. Okay? So simulan natin guys no. So papakita ko sa inyo guys. So, susundan lang nyo guys yung video guys. Gamit yung bara na ito, tatanggalin natin guys yung LCD para mapalit natin to guys yung LCD na ito guys. Okay? So, simulan natin guys. Yan. So, ito na siya guys no. Yan. So, papakita ko sa inyo guys yung flex cable niya guys dito sa ano. Meron isang ano lang siya guys no. Yan. So, meron pa siyang glue.
Yan. So, tatanggalin natin guys yung flex cable niya guys. Yan. So, wait lang guys, no. So, kung makita nyo guys, meron siyang flex cable guys sa loob guys, no. So, wait lang guys, no. Itutok ko guys. Yan. So, yan yung flex cable niya guys. Ano ba? Yan. So, kung makita nyo guys, meron siyang flex cable guys. So, para tanggalin natin guys, ay gagamit lang tayo guys ng pantanggal natin guys. Ito siya guys, no. Pangtanggal natin guys. So, para matanggal natin, gagamitan natin siya ng ganito guys. So, wait lang guys, no. Tatanggalin natin guys. So, para hindi siya makita guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys, ito siya guys, no. Ito yung flex cable niya guys. Wait lang guys, no. Ilawan natin guys. So, ito yung flex cable niya guys sa loob guys, no. So, kailangan natin guys matanggal yan guys. Yan. So, bali isang ano lang siya guys, no. Ito lang yung tatanggalin natin guys. Yan. So, tanggalin natin guys gamit yung ito guys. Tatanggalin natin guys gamit yung ganito. Yan. So, simulan natin guys tanggalin. Yan. So, wait lang guys, no. Tanggalin natin yan. Yan. So, natanggal natin guys gamit yung ano. Yan. So, hindi ko makapakita guys, no, kasi hindi siya mabuka ng ganito guys. So, kailangan dandan lang nyo guys tanggalin guys. Yan. So, natanggal na siya guys, no. So, ngayon guys, hiwalay natin ito guys. Yan. So, natanggal na siya guys. Yan. Kung makita nyo guys, ito na guys yung so, may glue pa siya na nakadikit. Yan. So, ito na guys yung damage guys na LCD. Yan. So, ihiwalay natin yan. So, ilalagay natin dito. Tapos, ito yung ipapalit natin guys na LCD guys. So, bago natin i-install guys yung bagong LCD guys, kailangan guys ay linisin muna natin guys sa gilid niya guys, no. Ito guys, yung sa gilid nito, yung mga natitirang glue. Yan, para paglagay natin guys ay malinis guys, no, hindi siya magsagabal guys. Yan, so hanap lang ako guys ng ano, pangtanggal guys. So, gamit kayo guys, no, kahit anong ano guys, basta mga flat guys, tatanggalin lang natin guys yung gilid na ito guys. Yan, yung tatanggalin natin yung gilid ng dito guys sa frame nya, yung mga nakadikit ng glue. Yan, so simulan natin guys, linisin natin muna. Yan. So, i-check muna pala natin guys, no. So, mamaya na lang natin guys ilinisin guys. Check muna natin guys yung LCD guys kapag working siya guys, or okay guys yung LCD guys, no. Itong LCD na to. So, itong LCD na ito guys, check natin dito guys. So, wag niyo tanggalin guys, no. Wag niyo tanggalin ito guys yung parang plastic niya guys. Just in case guys, no, kasi pwede na kung damage yung LCD na ito guys ay pwede nating maibalik guys sa store na binila natin guys ng LCD guys. Kaya iti-test muna natin guys kung gumagana siya guys. So, para ma-test natin guys, so ikabit natin guys, no. Try natin guys i-test. So, ito lang yung flex cable na ito guys. Itong flex cable na ito ay ilalagay lang natin dito guys. Dito guys. Yan. Ito siya guys, no. So, lagay lang natin yan dyan. So, papakita ko sa inyo guys. So, ito na siya guys, no. So, try natin guys.
So try natin pandarin guys, no. So ititest muna natin guys bago natin kabit guys. So hindi siya umandar guys. So lubat at ato siya guys. So wait lang guys, no. Magkuha lang ako guys ng charger nito. So charge muna natin guys, no. So matagal kasi ito siya guys na stock guys. Kaya siguro na battery drain to siya guys, no. Yan, so charge muna natin guys. So hintayin lang natin guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, nagkakaroon na siya guys ng power guys. Kaso lang naka battery drain siya. Yan, so lubat na lubat siya guys, no. So yan 9%. So charge muna natin guys, no. So sa akin pala guys, hindi ko muna siya ikakabit guys, no. Hindi ko muna kakabit guys yung LCD nito guys. Kasi nga guys, meron pa akong ayusin dito sa power button niya guys, dito guys, no. Meron pa ako ditong ayusin. Yan. So bago kayo guys mag-install ng LCD sa isang device guys. So make sure nyo guys na yung LCD guys ay natatouch guys, no. Natatouch ka at nagdi-display guys. Kasi guys, kapag hindi siya nagtatouch at hindi siya nagdi-display, so pwede pa niyo siyang ibalik guys sa binilihan nyo guys na store guys, no. So bunutin ko muna guys. Yan. So 9% siya guys. Yan. So hintayin lang natin guys, no. Yan. So halimbawa guys, no. Yan. So halimbawa guys, hindi siya nag-display guys yung LCD nyo. So pwede pa nyo siyang ibalik guys, no. Kasi wala naman siya guys na hindi naman nasira yung cell niya dito guys, no. Yan. So tanggalin muna natin guys. So wait lang guys, no. Tanggalin natin guys. Yan. So tanggalin natin guys yung flex yung cable niya guys. Yan. So halimbawa guys, no. Halimbawa guys, yung LCD na ito guys ay hindi nagdi-display at hindi nagta-touch, hindi siya nagpa-function ng maayos. So pwede niyo siyang ibalik guys sa store niyo guys, no, sa binila niyo guys na store. Kasi nga guys, hindi naman siya guys na damage guys, no. Hindi naman natin siya, hindi rin natin tinanggal yung plastic niya na blow na ito guys. So pwede siya nating ibalik guys sa binila natin guys na store guys. Yan. So yan yung kagandahan guys, no. So bago niyo install guys, bago niyo guys ilagyan ng glue guys yung LCD at dito sa housing niya guys. So check muna niyo guys yung display ng LCD kapag okay siya, nagta-touch at nagdi-display guys. Okay? So ganyan lang guys, no. Ganyan lang kadali guys kung paano guys maglagay guys or mag-install guys ng LCD sa ating device guys. So tips ko pa dito guys, no, para maging maayos guys yung pagkalagay niya guys ng LCD guys dito sa housing niya. So kailangan nyo guys linisin nyo to guys yung gilid na ito guys. Yung bawat gilid na ito guys, kasi meron siyang natitirang glue or natutuyong glue guys, no. Yan. So kailangan nyo guys malinis yan siya guys yung palibot nito guys. So dapat matanggal nyo guys, kasi kapag hindi nyo natanggal guys, kapag nilagay nyo guys yung LCD na ito guys, ay minsan kapag hindi natin natanggal yung glue na naiwan dyan dito sa mga gilid-gilid niya guys, ay hindi siya sumasakto guys, no. So medyo minsan kapag nilagay natin, medyo nagaano siya guys, no. Hindi siya fit guys. Kaya yan yung guys, no. Kailangan natin guys malinisan guys yung buong palibot nito guys ng housing na ito guys. Yan. Para maganda guys yung pagkalagay guys, para fix guys yung pagkalagay ng LCD guys sa device natin guys, no. Yan. So ganyan lang kadali guys, no. Ganyan lang kadali kung paano maglagay or mag-install guys ng LCD guys. So halimbawa guys, no. So balik ko muna to guys. So halimbawa guys, nalinis na natin to guys. Nalinis na natin guys, nalagyan na natin guys ng glue yung buong palibot na ito guys. So halimbawa, nalagay na natin. So i-install na natin guys. So ilalagay na natin dito guys yung cable na ito guys. Yan. So dandan lang natin guys, dandan lang natin i-click guys
i-push guys, dandan lang guys, no. So wait lang guys. Yan, so halimbawa guys, no. So halimbawa guys ay nalagay na natin yung cable ng LCD guys. At meron na ring glue guys. Yan. So ang gagawin lang natin dito guys, halimbawa nalagay natin, nagdikit na siya guys. So ang sunod natin yung gagawin guys ay lagyan natin guys ng guma guys, no. Para magpantay guys yung dikit ng LCD guys. Yan. So lagyan lang natin guys ng guma. Yan. Para maganda guys yung pagkadikit guys ng LCD sa device guys nyo. Yan. So lagyan nyo yung madaming guma guys, no. So sa akin guys, 10 lang ito guys, no. Para magpantay guys yung dikit ng LCD nya guys sa housing nya guys, no. Yan. So lagyan nyo ng madaming guma guys. Yan. So kapag nalagyan niyo yung guma guys, ay hintayin lang nyo guys, no, mga 3 minutes guys. So pwede na natin tanggalin ito guys, yung nilagay natin na guma guys. Yung purpose ng guma na ito guys, para mag-fix lang guys, no, yung LCD nya sa housing nya guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano guys mag-install guys ng LCD guys sa ating device guys at sa ating mga phone guys, no. Okay, so maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, so pwede nyong i-subscribe yung channel natin para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.